So I'm going to SM Cinema to claim the Blackpink ticket of my friend na na-secure ko nung pre-sale. Hi! Hi! Ano, Bini? Hello! So for today's video, we have to claim our Blackpink concert ticket. Wow, dukit na ginagawa. Kalmo lang, ma'am. Dali lang yun. Ako lang, friend na, helpful. Helpful friend. Oo, ma'am. Isa lang na. Sira. Ayan, namakli na si Binika, mga kaabyan. Si Joy, hindi nakaubras ang concert. Hi, mga katibon! Nag-vlog kami. Hindi ba siyang pagkasunod? Let's kill the love, na 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 na. Yeah. Na 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 na. So ano pong feeling na may Blackpink ticket? Aring sabat. Aring sabat. Ay, arigin pa yung basuran. Sa the end. Coco. Milk tea na naman. Hello. Color. Binika. Hi! Welcome. Hi vlog, welcome to my channel. Ito, lang ganyan mag-mic-mic, no?